अयोध्या के सहनवा में मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन दी जा सकती है। इसी गांव में बाबर के सिपहसालार मीर बाकी की मजार भी है। वाज़ेह रहे कि अयोध्या में मीर बाकी ने ही बाबरी मस्जिद तामीर करवाई थी। सहनवा गांव राम जन्मभूमि से तकरीबन 4 किलोमीटर के फासले पर है। सहनवा के लोग भी मस्जिद के लिए जमीन फराहम करने के लिए तैयार हैं। हालांकि मस्जिद के लिए मजीद 2 जमीनों को लेकर भी गौर खौज किया जा रहा है, लेकिन ये दोनों जमीनें शहर से काफी दूर हैं। अब जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया है अंतिम, तो मैं चाहता हूँ इस समाधान का पटाक्षेप हो जाए। और चूंकि मीर बाकी का रिश्ता सहनवा गांव से रहा है, राम जन्मभूमि से सहनवा की दूरी महज 4 किलोमीटर है, जबकि जो दूसरे विकल्प है चाहे वो चांदपुर हरबंस हो, उसकी दूरी अगर देखा जाए तो 10 से 12 किलोमीटर है। और तीसरा जो गांव है डाबा सेंबर, जिसकी बात सामने आ रही है, उसकी दूरी और अधिक है, करीब वो 16 से 17 किलोमीटर है। हालांकि अभी जो संभावनाएं, जो न्यूज 18 को सूत्र मिल रहे हैं, उसके मुताबिक सहनवा का नाम सबसे तेज चल रहा है। और अगर सुन्नी पक्ष इसके लिए राजी होता है तो योगी सरकार इस गांव में मस्जिद निर्माण के लिए 5 एकड़ जमीन दे सकती है। कैमरामैन उपेंद्र के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज 18 अयोध्या। हुकूमत को चाहिए कि वो लोगों के बुनियादी और जरूरी मसाइल हल करे। अब एक ऐसी सिमत में काम हो सके जिसके जरिए सभी मजाहिब के लोगों को राहत मिल सके। और ये मुतालबात किसी एक तबके के हरगिज नहीं है, बल्कि उन तमाम लोगों के हैं जो कि इबादत गाहों पर मबनी सियासत को इंसानियत और मुल्क दोनों के मुनाफी मानते हैं। पेश लखनऊ से तारिक कमर की ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जरिए अयोध्या के तारीखी तनाज़े का हल सामने आने के बाद लोगों ने जिस अंदाज से अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया, उससे साफ जाहिर हो चुका है कि अमन पसंद लोगों की दिलचस्पी इबादत गाहों में कम, बल्कि नई नस्ल के मुस्तकबिल की तामीर में कहीं ज्यादा है। लोगों को तरक्की, रोजगार, सुकून, अमन चैन, राहत, तालीम, सेहत और जिंदगी की वो तमाम जरूरियात चाहिए जो कि मनफी और मजहबी सियासत की वजह से मिल नहीं सकी। 70 साल में देश को बड़ा नुकसान हो चुका है, जानी माली हर तरह का नुकसान हो चुका है। तो अब देश को सुकून चाहिए और तरक्की के रास्ते अपनाने चाहिए। अब बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि मामला खत्म होना चाहिए, तरक्की के मसाले पे बात होना चाहिए। लड़के आगे कैसे पढ़ें, कैसे तरक्की करें, कैसे जॉब मिले, कैसे हमारे बेकारी दूर हो, इसकी ज़रूरत है। इसके हमारी सेहत कैसे ठीक रहे। बेरोजगारी पर का मुद्दा उठना चाहिए और भ्रष्टाचार का मुद्दा उठना चाहिए, पर्यावरण प्रदूषण का मुद्दा उठना चाहिए, आपके जो आम जनमानस की समस्याएं, महंगाई का मुद्दा उठना चाहिए, और जो संवैधानिक मुद्दे हैं, जो संविधान में प्रदत्त अधिकार है, उस पर क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा, वो मुद्दे उठने चाहिए। सब्जी में आग लगी हुई बाजार में जाइए, पेट्रोल डीजल किस भाव चल रहा है आपके सबके सामने है। सियासी, समाजी और सभी तबकों और शोबों के लोग यही मानते हैं कि इस मुल्क में नफरतों के लिए अब कोई जगह नहीं। बिलाशुबा शिद्दत पसंद नजरियात और मनफी सियासी रवैयों ने मुल्क को कई सतहों पर नुकसान पहुंचाया जरूर है और यहाँ की तहजीब के दामन को भी दागदार किया। हमारे मुस्लिम समाज ने जो एकता मिसाल कायम करी और बहुत सूझबूझ से उन्होंने इस फैसले को लिया और उन्होंने माना कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय वो सभी को मानना होगा, और सबने माना। इसके लिए वह पूरी तरीके से साधुवाद हैं और इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। उम्मीद यही की जा रही है कि नया सवेरा खुशहाली लेकर आएगा और उस कदीम तहजीब और रिवायत को जिंदा और ताबंदा कर देगा जिसके लिए हिंदुस्तान मशहूर रहा है। न्यूज 18 उर्दू के लिए लखनऊ से तारिक कमर की रिपोर्ट। यूपी काबीना की मीटिंग में 13 तजवीज़ात पर मुहर लग गई है, जिसमें राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी बनाने की तजवीज़ भी शामिल है। साथ ही यूपीई स्टैंप मैनुअल, नगर परिषद मैनुअल की तजवीज़ भी शामिल है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के ज़वाबित से मुताल्लिक़ तजवीज़ को भी मंजूर किया गया। आज 13 बिंदुओं पर चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 172 में प्रदेश के नगर निगम सीमा में स्थित भवन और भूमि पर संपत्ति कर लगाए जाने का प्रावधान है। संपत्ति कर के अंतर्गत सामान्य कर
भवन कर, जल कर और जल निस्सारण कर यानी कि सीवर टैक्स आते हैं। कर निर्धारण की प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और वस्तुनिष्ठ बनाने के उद्देश्य से अधिनियम 1959 में संशोधन कर स्वनिर्धारण सेल्फ असेसमेंट का विकल्प लागू किया गया। वर्तमान में प्रबत्त संपत्ति कर नियमावली 2013 के आधार पर नगर निगम में संपत्ति कर की वसूली की जा रही है। नगर पंचायतों, नगर पालिका परिषदों में भवन या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर लगाने की कोई नियमावली उद्यतन विद्यमान नहीं है। इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी के दूसरे जलसे तकसीम इस्नात के मौके पर मुस्लिम तालिबात ने अपनी बेहतरीन तालीमी सलाहियतों का मुजाहरा किया है। जलसे तकसीम इस्नात में 8 मेडल याफ्तगान में से 6 मुस्लिम तालिबात भी शामिल हैं। इसके अलावा जलसे तकसीम इस्नात में 62 तलबा और तालिबात को MA उर्दू की डिग्री भी तफवीज़ की गई। इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी में मुनक़िद होने वाले जलसे तक़सीम असनाद में मुस्लिम तलबा और तालिबात ने अपनी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। कुल 8 मुस्लिम तलबा और तालिबात में 6 मेडल सिर्फ तालिबात ने हासिल किए हैं। इस तरह एक बार फिर मेडल हासिल करने में मुस्लिम तालिबात ने तलबा से बाजी मार ली। अपनी इस कामयाबी पर तालिबात ने खुशी का इजहार किया। जी, आज हमें गोल्ड मेडल मिला है और हमें उर्दू सब्जेक्ट से ये मेडल मिला है और हमारे बीच हमारी मुख्य मेहमान राजपाल जी थी, तो उन्होंने बताया कि महिलाओं को इस आगे पढ़ाई करनी चाहिए और उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। तो हम इस चीज़ से बहुत अट्रैक्टिव हुए हैं कि हमें भी पढ़ाई में आगे बढ़ना चाहिए। जी, उर्दू से जो है MA किए, मेरे वालिद साहब का शौक़ था उर्दू से MA करने का, तो जी उनकी ख्वाहिश पूरी हुई, लेकिन इस दुनिया में वो नहीं है। आज हमको बहुत खुशी हो रही है, मेडल हमें मिला है। इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी के जलसे तक़सीम असनाद में यूनिवर्सिटी की चांसलर और रियासत की गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने शिरकत की। गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने असनाद और मेडल हासिल करने वाली तालिबात को मुबारकबाद पेश की। हमारे विश्वविद्यालय दुनिया के श्रेष्ठ विश्वविद्यालय में तभी अपना स्थान बना पाएंगे जब शिक्षण कार्य और शोध की गुणवत्ता में उत्कृष्टता आए। जलसे तक़सीम असनाद को इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सत्येंद्र सिंह ने भी खिताब किया। इस मौके पर इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव ने एजाज याफ्ता तालिबात को मुस्तकबिल में मुल्क और समाज की खिदमत करने की तलकीन की। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए इलाहाबाद से मुश्ताक आमिर की रिपोर्ट। और अब खास बात बिहार की खबरों की तफसील। आज बिहार को नया चीफ जस्टिस मिल गया है। पटना में जस्टिस संजय कारोल ने ओहदे का हलफ लिया। पटना के राजभवन में हलफबरदारी तकरीब का इनेकाद किया गया। गवर्नर पी चौहान ने जस्टिस संजय कारोल को ओहदे और राजदारी का ये हलफ दिलाया। और अब बात मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश की। दिल्ली में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। इसाले सवाब के लिए खास दुआओं का एहतमाम किया गया। बीजेपी लीडर शाहनवाज हुसैन समेत कई अहम शख्सियात ने मौलाना आज़ाद की कब्र पर गुलहाए अक़ीदत पेश किए। दिल्ली के परेड ग्राउंड में जामा मस्जिद और लाल किले के दरमियान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की मज़ार है।
इमारत शरिया बिहार के ज़ेर इत्माम पटना में भी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की हयात व खिदमात के मौजू पर ख़ास प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इमारत ने कौमी यकजहती को मजबूत बनाने के मकसद से मौलाना आज़ाद के पैगाम को आम करने का मंसूबा तैयार किया है। आज के दिन इमारत बिहार, झारखंड और उड़ीसा के अपने मुख्तलिफ दफातर में भाईचारे की फिजा को आम करने के मकसद से मौलाना आज़ाद के नाम से मुख्तलिफ प्रोग्राम का इनेकाद भी किया गया। किसी भी मुल्क की तरक्की का दारोमदार अमन व अमान पर मुनहसिर करता है और अमन तभी कायम होगा जब मुल्क की तमाम कौमें आपस में भाईचारे का मुजाहरा करेंगी और कौमी यकजहती को फरोग देने के सही माने में कोशिश की जाएगी। इमारत शरिया ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश के मौके पर इस मंसूबे को आम करने का बीड़ा उठाया है। इमारत ने वाज़ेह किया कि भाईचारे को मजबूत बनाने के लिए इमारत के ज़ेर एहतमाम मुस्तकबिल में भी मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे। मौलाना की ज़िंदगी का बड़ा मिशन यह था कि दो कौमों का आपस का इत्तेहाद। पूरी ज़िंदगी मौलाना ने 3 चीज़ों पर मेहनत की है। एक तो ये कि मुसलमानों में ख़ुद सियासी शऊर पैदा हो, सियासत के मैदान में भी वो आगे आएँ, और दूसरा बड़ा काम जो मौलाना का था, जिसके लिए पूरी ज़िंदगी वो मेहनत करते रहे, वो ये था कि इस मुल्क के हिंदू मुस्लिम किसी भी हाल में मुत्तहिद रहें। उधर प्रोग्राम में मुख्तलिफ इदारों और मसलक के उलमा ने शिरकत की। बिहार अक़लियती कमीशन के चेयरमैन ने कहा कि मौलाना आज़ाद की तालीमात पर अमल करने की सख्त ज़रूरत है। वहीं शिया आलिम दीन अमानत हुसैन ने कहा कि हिंदू और मुस्लिम कौमों का इत्तेहाद ही असल में मुल्क की तरक्की की रफ्तार में इजाफा करेगा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कल भी रेलिवेंट थे, उनके ख्यालात आज भी हैं और आने वाली नस्ल के लिए मशाल राह है। और वो सबसे बड़ा है नेशनल इंटीग्रेशन का, कौमी एकता का, कि यहाँ न हिंदू बुरा है न मुसलमान बुरा है, आ जाए बुराई वही इंसान बुरा है। ये दोनों कौमें आपस में मिल के एक दूसरे से रहेंगे मोहब्बत से। वो ये चाहते थे कि हमारे हिंदुस्तान में कोई हिंदू, कोई ईसाई, कोई मुसलमान, कोई मसलक न रहे, बल्कि हम सब हिंदुस्तानी बन के रहें, हम सब एक बन के रहें। और बहुत सारी तहरीरें हैं, बहुत सारी उनकी तहरीरें जो ये मैसेज देती हैं, ये हमको बताती हैं कि इत्तेहाद बहुत अहम चीज़ है। प्रोग्राम में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की सियासी, समाजी, इल्मी और सहाफ़ती खिदमात पर भी तफसील से रोशनी डाली गई और ख़ास तौर से मौलाना आज़ाद की जानिब से कौमी यकजहती के सिलसिले में किए गए काम और बयानात को मौजू बनाकर नौजवान नस्ल में इसके फरोग का मंसूबा बनाया गया। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पटना से महफूज आलम की रिपोर्ट। अजीम मुजाहिद आज़ादी और मुल्क के पहले वज़ीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का रांची से गहरा रिश्ता रहा है। मौलाना आज़ाद ने रांची में तकरीबन 4 साल नज़रबंदी के दौरान गुजारे हैं और इस दौरान मौलाना आज़ाद ने माशरे की तालीमी और माशी तरक्की के लिए मदरसा इस्लामिया और अंजुमन इस्लामिया का क़याम किया। इसके साथ ही लोगों में कौमी इत्तेहाद और हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा करने का काम किया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर करने के मकसद से ही अंजुमन इस्लामिया के ज़ेर एहतमाम हर साल तालीमी और खैर सगाली तकारीब का खास इनेकाद किया जाता रहा है। जंग आज़ादी के अजीम रहनुमा, मुफक्किर, सहाफ़ी, शायर, अदीब और बेबाक मुकर्रिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का आज यौम पैदाइश है। 2008 से हर साल 11 नवंबर को कौमी यौम तालीम के तौर पर इस दिन को मनाया जाता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मुल्क के पहले वज़ीर तालीम थे। 1992 में मौलाना को उनकी खिदमात के लिए भारत रत्न से भी नवाजा गया। खास रिपोर्ट। मौलाना आज़ाद 11 नवंबर 1888 को मक्का मुअज़्ज़मा में पैदा हुए। घर पर उनका नाम सैयद गुलाम मोहिउद्दीन रखा गया, लेकिन वालिद मोहतरम मोहम्मद खैरुद्दीन उन्हें फिरोज बख्त के नाम से पुकारते थे, जो मौलाना का तारीखी नाम था। मौलाना खैरुद्दीन 1 दर्जन किताबों के मुसन्निफ और आलिम दीन थे। मौलाना आज़ाद की वालिदा शेखा आलिया बिन्त मोहम्मद अरब खातून थी, जिनके वालिद शहर मदीना के मुअज़्ज़ज़ आलिम थे। इसी इल्मी माहौल में मौलाना आज़ाद की परवरिश हुई। बचपन मक्का और मदीना में गुजरा। इब्तदाई तालीम वालिद से हासिल की, फिर मिस्र की जामिया अज़हर में पढ़ने गए। 14 साल की उम्र में मशरिकी उलूम का पूरा निसाब मुकम्मल कर लिया। वो एक नामवर सहाफ़ी
بے مثل خطیب، زبردست عالم دین، مفسر قرآن اور ہماری ادبی جو نثر ہے اس کا بہت بڑا نام ہے۔ ان کی حیران کن ذہانت کا اندازہ اس سے ہو جاتا ہے کہ ہندوستان آ کر کلکتہ سے انہوں نے صرف 15 سال کی عمر میں لسان الصدق کے نام سے ایک ماہنامہ جاری کر دیا، جس کی مولانا الطاف حسین حالی جیسے عالم نے بھی بے حد تعریف کی۔ آزاد ان دنوں اپنا نام ابوالکلام آزاد دہلوی لکھا کرتے تھے۔ بعد میں مولانا نے کلکتہ سے ہی الہلال کے نام سے اخبار شروع کیا۔ یہ اپنی طرز کا پہلا اخبار تھا جس میں ترقی پسندانہ سیاسی خیالات اور عقلی نوعیت کے مذہبی مضامین اور اعلیٰ سنجیدہ ادب کو جگہ دی جاتی تھی۔ الہلال ٹائپ حروف میں شائع ہونے والا پہلا باتصویر اردو جریدہ تھا، جس کی تعداد اشاعت 52,000 تک پہنچ گئی تھی۔ برطانوی حکومت اس سے گھبرا گئی اور اخبار پر پابندی لگا دی گئی۔ بنگال کی تقسیم کے خلاف آواز اٹھانے کے بعد مسلم لیگ کے 2 قومی نظریے کی مخالفت میں بھی مولانا آزاد پیش رہے۔ ہندوستان کی جدوجہد آزادی میں شرکت کے لیے مہاتما گاندھی جنوبی افریقہ سے ہندوستان واپس آئے تو مولانا آزاد ہمیشہ ان کے ہو رہے۔ سیاسی سرگرمیوں کی وجہ سے مولانا کی زندگی کا بڑا حصہ جیل اور قید و بند میں گزرا۔ جوش و جذبے کے ساتھ بردباری اور معاملہ فہمی کی خصوصیات کی بدولت مولانا آزاد کو نازک مواقع پر انڈین نیشنل کانگریس کا صدر بھی بنایا گیا۔ دہلی کے اجلاس کانگریس میں 1923 میں جو بیان دیا تھا وہ کل بھی ریلیونٹ تھا اور آج بھی اتنا ہی ریلیونٹ ہے۔ انہوں نے کہا تھا اگر ایک فرشتہ آسمان کی بلندیوں سے اتر کر آئے، قطب مینار کی چوٹی پر کھڑے ہو کر یہ کہے ہندوستان کو سوراج ابھی مل سکتا ہے بشرطے کہ وہ ہندو مسلم اتحاد سے دستبردار ہو جائے، تو میں سوراج سے دستبردار ہونا پسند کروں گا، ہندو مسلم اتحاد سے نہیں۔ قید و بند کے ایام میں مولانا آزاد نے 2 بڑے علمی کام کیے۔ ترجمان القرآن کے عنوان سے اردو میں قرآن مجید کی آسان تفسیر لکھی اور قلعہ احمد نگر میں دوستوں کے نام وہ خطوط لکھے جو کبھی پوسٹ نہیں کیے گئے اور بعد میں غبار خاطر کے عنوان سے شائع ہوئے۔ ترجمان القرآن کو اسلامیات کے تعلق سے مولانا آزاد کا سب سے بڑا علمی کارنامہ مانا جاتا ہے، جسے ساہتیہ اکیڈمی نے 4 جلدوں میں شائع کیا ہے۔ غبار خاطر اپنے منفرد انداز نگارش کی بنا پر اردو کے نثری ادب میں کلاسک کا درجہ رکھنے والی کتاب ہے۔ آزادی وطن کے بعد مولانا آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم بنے۔ ہندوستان کا جدید تعلیمی نقشہ اور منصوبہ مرتب کرنے میں انہوں نے بنیادی کردار ادا کیا۔ ہندوستانی ادبیات کا سب سے بڑا ادارہ ساہتیہ اکیڈمی انہی کی دین ہے اور یہ ان کا علمی کردار ہی تھا کہ ان کے یوم پیدائش 11 نومبر کو ملک میں قومی یوم تعلیم کے طور پر منایا جاتا ہے۔ حیدرآباد میں دنیا کی سب سے بڑی اردو یونیورسٹی بھی انہی کے نام سے منسوب ہے۔ ملک کے متعدد سرکاری و غیر سرکاری تعلیمی اداروں کا نام انہی کے نام پر رکھا گیا ہے۔ مولانا آزاد اعلیٰ شعری ذوق رکھنے کے علاوہ خود بھی شعر کہتے تھے، لیکن سیاسی، انتظامی اور علمی مصروفیتوں کی وجہ سے شاعری کو اتنا وقت نہیں دے سکے کہ کوئی شعری مجموعہ مرتب ہو سکتا۔ مولانا آزاد کی قومی اور علمی خدمات کے پیش نظر انہیں بھارت رتن کا اعلیٰ ترین اعزاز بھی تفویض کیا گیا۔ 69 سال کی عمر میں 22 فروری 1958 کو مولانا ابوالکلام آزاد کا انتقال ہو گیا، مگر ان کے آثار و نقوش ہندوستان کے بے شمار علاقوں میں سانس لے رہے ہیں۔ دہلی میں شاہجہانی جامع مسجد کے قریب مولانا آزاد کا مزار آج بھی دلوں کو جذبہ عقیدت سے سرشار کر دیتا ہے۔ اردو صحافت کی تاریخ 2.5 صدی پرانی ہے، لیکن اس کی واضح اور جدید صورت گیری 20ویں صدی میں ہی ہوئی۔ جن شخصیتوں نے 20ویں صدی میں اردو صحافت کے گیسو سوارے، ان میں ایک نام پروانہ رودولوی کا بھی ہے۔ ان جیسے بے خوف، بے باک اور ساوگو اردو صحافی آزاد ہندوستان میں کم گزرے ہیں۔ ان کی اصول پرستی، خوش گفتاری، زندہ دلی اور شائستگی کو اردو والے آج بھی یاد کرتے ہیں۔ پروانہ رودولوی کا آج 86واں یوم پیدائش ہے۔ پیش خدمت ہے ان کی حیات و خدمات پر ہماری یہ خاص رپورٹ۔ تو مجھے اجازت دیں، لیکن مزید تازہ اور اپڈیٹ خبروں کے لیے آپ لاگ ان کر سکتے ہیں news18urdu.com پر۔ آداب۔
اردو کے صحافتی ادب میں پروانہ اردولوی کا نام بڑے احترام سے لیا جاتا ہے۔ صحافی کے علاوہ پروانہ اردولوی شاعر، افسانہ نگار، ریڈیو بریڈ کاسٹر، کمنٹریٹر، فلم مبصر، اسلامی مورخ، مؤلف اور مترجم بھی تھے۔ پروانہ اردولوی اردو صحافت کا ایک غیر معمولی اہمیت اور امتیاز کا حامل نام ہے۔ وہ جس سرزمین سے تعلق رکھتے تھے وہ سرزمین اپنی علمی تمول، اپنے جو تصوف اور عرفان اور فضل کا میدان ہے اس میں غیر معمولی اہمیت کے حامی۔ پروانہ صاحب کا تعلق اودھ کے ایک معزز زمیندار گھرانے سے تھا۔ 11 نومبر 1933 کو مجاز کی سرزمین اتر پردیش کے قصبہ اردولی میں پیدا ہوئے۔ علمی گھرانوں کی روایت کے مطابق والد سید غلام اصغر نے ان کا تاریخی نام سید میثم تمار رکھا۔ تقسیم وطن پر زمینداری کے خاتمے سے ان کا گھرانہ مالی مشکلات میں کچھ ایسا گھرا کہ گزر بسر مشکل ہو گئی۔ میثم تمار نے کسی طرح تعلیم حاصل کی اور 17 سال کی عمر میں اتر پردیش اسمبلی کے رپورٹر بن گئے۔ 1951 میں دہلی گئے، جہاں مشہور اردو صحافی مولانا عبد الوحید صدیقی کے اخبار نئی دنیا سے وہ ایسے وابستہ ہوئے کہ باقی زندگی کے لیے اردو صحافت ان کا اوڑھنا بچھونا بن گئی۔ سید میثم تمار کی جگہ ایک ایسا صحافی پروانہ اردولوی بن کر سامنے آیا جس نے اردو کی شمع صحافت کو اور بھی روشن کر دیا۔ 1955 میں پروانہ کانپور چلے گئے، جہاں انہوں نے خود اپنا اخبار سیاست نو کے نام سے نکالا، مگر 2 سال بعد اخبار بند ہو گیا۔ 1957 میں وہ بامبے جا کر اردو روزنامہ ہندوستان سے جڑ گئے، لیکن وہاں کی آب و ہوا راس نہیں آئی۔ چنانچہ 2 سال میں ہی دلی واپس آ کر نئی دنیا کے ایگزیکٹو ایڈیٹر مقرر ہو گئے۔ اس کے بعد روزنامہ دعوت اور روزنامہ ملک و ملت سے بھی وابستہ ہوئے اور لکھنؤ میں روزنامہ قائد کے اقامتی مدیر بھی رہے۔ 1969 میں دلی کے مشہور اخبار روزنامہ پرتاپ سے وابستگی ایسی راس آئی کہ 22 سال تک اس کے فلم ایڈیشن اور میگزین سیکشن کے ادارات کرتے رہے۔ پرتاپ سے سبکدوشی کے بعد پھر نئی دنیا سے وابستگی اختیار کی، جو تب تک روزنامے سے ملک کے ایک بڑے اردو ہفت روزہ اخبار میں ڈھل چکا تھا۔ اردو صحافت کو ایک نئی حیثیت اور نیا مرتبہ اور نئی افادیت ہی عطا نہیں کی، بلکہ اس کے ساتھ انہوں نے غیر معمولی طور پہ اپنے شاگردوں کی ایک ایسی پوری صف تیار کر دی جو آج تک ہمارے ذہنوں کو اپنی تحریروں سے منور کرتے ہیں اور ہمیں باخبر رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ 1990 میں انہیں اسی ادارے کے اخبار روزنامہ عوام کا ایگزیکٹو ایڈیٹر بنایا گیا۔ اس طویل صحافتی دور میں ان کے افسانوں کا ایک مجموعہ جونک کے نام سے چھپا اور کئی ناول جن میں ویرانی نہیں جاتی اور آزمائش اہم ہے سامنے آئے۔ اسلامی مورخ کے طور پر کربلا سے کوفے تک، کربلا کی بہادر خواتین، قاتلان حسین کا عبرتناک انجام اور اسپین سے بوسنیا تک وغیرہ منظر عام پر آئے۔ شاہنامہ کربلا کے عنوان سے انہوں نے ایک طویل منظوم رزمیہ بھی تخلیق کیا۔ ان کی ایک کتاب نوسترا ڈیمس کی سچی اور حیرت انگیز پیشن گوئیاں بے حد مقبول ہوئی، جس کے کئی ایڈیشن سامنے آئے۔ ہم اثر ادیبوں اور صحافیوں کے خاکوں پر مشتمل ان کی کتاب ہو بہو کافی پسند کی گئی اور ان کی صاف گوئی کی وجہ سے زیر بحث بھی رہی۔ تحقیق کے شعبے میں طبع آزمائی کرتے ہوئے اردو صحافت سے متعلق ایک اہم کتاب تصنیف کی، جس کا عنوان تھا اردو صحافت کا استغاثہ۔ یہ کم لوگ ہی جانتے ہیں کہ پروانہ اردولوی کو علم نجوم پر بھی عبور حاصل تھا، مگر اپنی والدہ کے حکم کے بعد انہوں نے اسے ترک کر دیا۔ فلمی دنیا میں ان کے بہت سے دوست تھے جو ان کی شخصیت کے اس پہلو سے واقف تھے۔ صحافتی اور ادبی خدمات کے لیے انہیں متعدد اعزاز پیش کیے گئے، جن میں عالمی اردو ایوارڈ، میر اکادمی کا میر قلم ایوارڈ، یو پی اردو اکیڈمی ایوارڈ، رام کرشن ڈالمیا ایوارڈ اور بابائے اردو عبدالحق ایوارڈ شامل ہیں۔ 12 اپریل 2008 کو دل کے شدید دورے سے پروانہ اردولوی کا ساکت دہلی کے میکس اسپتال میں انتقال ہو گیا۔ آج پروانہ اردولوی ہمارے درمیان نہیں ہے، مگر ان کا قلمی اور علمی سرمایہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔